आम पुषा बिलेई केमती खाऊची आम पुओ भात खाऊची पुषा बिलेईटा आमर एटा हाँ पुषा बिलेई की दिया हाउची थरे भात ताकू दिया हाउची थरे भात घर ताटी दे देले आरे बुबौची तापर तो पदा बाहर कर दउछु ये वो सीजिनी ना कौन हैं सीजी ना नहीं हाँ सीजी ना तो सीजी ना नहीं देखि रहा गुटे गुटे सीजिनी के कहला ताकू दे भात हाँ बिलेई की दियो बिलेईटा बहुत भल देखा बहुत सुंदर देखा धला पाउसिया परिका देखा ता दिखटा हाँ मारी बंद कर दे से नाली टमाटर ये आस देखिया खिया तो हम पो खुए देलु आ बिले भी खाई दे सारा पर आस देखि गोटे बढ़िया जिनसटे देखेबी है जीवा से देखा चलो आस देखिया अंडा देछि हमरो देखि पाथबे ताको एना बांधा होइतला अंडा दे साला जिन तो खुलिबा देखिया टेलो कुकुड़ा अना टिके एड़े पूरा अंडा पूरा एटा आज फास्ट अंडा देखिए केतटा दउची अंडा आज प्रथम तार अंडा ताकू टिके एना खुए देकी ताकू छाडी देबा तापर देखिबा चलो ताकू चलो खुए देबा सेव चाउ सेव दीटा आण ना चावल ये सेव खाऊँ पेणे खा सेव खाइबो आ आ आ आ सेव दीटा ताज गान ना नियो एटा रखि दे पुडा खोलो आ आ आ आ এইটা গোটে গঞ্জাটে আর গোটে গোটে সেউ এনে ডাকিয়া থাকি মু দুইটা আগে খাইবে কার আছে হ্যাঁ দেখো টাকা হচ্ছে देख आसला से सेव खाइबार बाहर प्रिय देख सेव आसला हाथ खाइब हाथ रु खाइब एना को आसे ता भाईटा आसुची ता भौणटा गालू करके सेठी घास खाइ दउची ये आउची आरी से इना पूरा घुड़ा आइतला ना सकाळ गुरु से तो भोक जबर आउ से तार बुलुची ना डाकी देले घाई कि नाची उधरी जाइए थरे उधर हाँ अरे धरी पकेली तो मैं उड़रा कर दे चाहो दियो मु डाकी ताको चिली थरे धरी पकेइते ना उड़ी जाइए ना तमे डाको तापर आसी किरा तुम डाकी देखो एना तांग पाखु आसे मु थरे कोन करी डाकिली डाकिले ताको खुएली धरी पकेइली से दिनटू डरची एना से आसे देखो आइलो ता पाखु आसिला एना खाइला हाथ रे देखो या खाऊ ने तुम हाथ रे देखिल खाइले मो पाखे डरी देछि ना मु प्रथम ताकू दउथली ताकू धरी पकेइली से दिन टू उड़ी देछि ता इच्छा ला खाऊ न ने हैं रखी दे चलो
ତାଙ୍କର ଡାଲି ଆମର ଡାଲି ନା କ'ଣ ପୁରା ଡାଲି ବସୁଛି। ଡାଲି ହୋଇଛି, ଖାଲି ଡାଲିଟା ଫୁଟିଯାଉ। ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଚୁଲି କାଠ ଚୁଲିରେ ଡାଲି ଦେଖ ଡାଲି ଆଉ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବ। ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ବ୍ଲଗଟା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। କେବେଠୁ ରହିଲାଣି ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖ ଫୁଲ ଆସ ଦେଖିବ। ଘର ଭିତରେ ଚମତ୍କାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବ। ଏଣ୍ଡ ହାତ ରୁହ, ଦେଖିବ। ଧୀରେ 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 ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଛ ଦେଖ, ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଫଳିଛି ବି ନା, ଫଳ ଦେଇଛି ବି। ଦେଖିବ କେତେଟା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ନା ଦିଟା? এইটা দেখো ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ ଅଛି। এটা ফার্স্ট কি নাকি? ফার্স্ট মানে এটা ছোট ହେଇଥିଲା ଗଛଟା, ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଟା କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଥାଉ ଦେଖିବା ଆଉ। ଏଇଟା ତ ଘରଟା ହେଇନି ନା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଅଧା ଅଧା ହେଇଛି। ଆଉ କେତେ 1000 ଇଟା ହେଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଆଉ। এটা ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ହେଇଛି ଆଉ। ଏଇଟା ଆମ କୁକୁଡ଼ା ରୁମ୍ ଆଉ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଏଇଠି ଆଣିକି ରଖୁଛି କୁକୁଡ଼ା ଆଉ। ଏଇଟା ଘରଟା, ରୋଷେଇ ଘରଟା ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ, ରୋଷେଇ ଘରଟା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଆଉ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଇସା ଆସିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ଆଉ। ମା ଗଙ୍ଗେ ଜାଣିବ କେବେ ପଇସା ଆସିବ। ତମେ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଘରଟା ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଇସାରେ। ଦେଖିଆ କ'ଣ ହେଉଛି। ରୋଷେଇ ଘରଟା ତ ମାନେ ଆଉ 1000 କି 1200 ଇଟା ଦରକାର, ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଇଏ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଦେଖ ସିଧା ଆଇଛି ହାରି, ପଛେ ପଛେ ବୁଲିବ ଆଉ। ଦେଖ ଆସିଲା, ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଖାଇସାରିଲାଣି ତ ଫୁଲେଇ ହଉଛି ଆଉ। ଭାରି ଫୁଲେଇ। ଦେଖିବ ଏଇ କିଆ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଭାଇ? ସେଇଠି ମାଛ କାଲି ପକେଇଥିଲି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେଠିକି ଯାଉଛି। ଏଠି ଅଧା ଅଧା ଅଟକି ଦେଖିବା ଆଉ, ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଯାହା କଥା। ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ, ଇଆଡ଼େ ଅନା ଟିକେ, ଅନା। ୟା ନାଁ କିଛି ଦିଆହେଇନି, କମେଣ୍ଟ କର ୟା ନାଁ କ'ଣ ଦେବା। ତା ନାଁ କିଛି ଦିଆହେଇନି, ଏମିତି ଜାଣିକି ଆସିଲା ହାରି, କେମିତି ରହିଛି ଆଉ, ଯାଉଛି ହାରି ଫେଣା ଆଉଛି। ତା ନାଁ କିଛି ଦିଆହେଇନି, ତା ନାଁଟେ ଦେବା, ଭଲ ନାଁଟେ ଆଉ। ସମସ୍ତେ ବାଛିକି କୁହ କ'ଣ ନାଁଟେ ଦେବା। କ'ଣ ନାଁ ଦେବା ବାଛିକି କହିବା। ହଉ ଚାଲ ଖାଇ ସାରିକି ଯିବା ଗାଧୁଆ ଘର, ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ଗାଧୁଆ ଘର ବନେଇବା ଆଉ। ହଉ ଡାଲି ତ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ଯିବା ଆଉ। ଡାଲି, ଆଳୁ ଆଉ ମୂଳା ଖାଇଦେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସିଏ ଖାଇ ତ ଦେଇଛି, ଖାଲି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ବାକି ଖିଆ ସରିବ। ହଉ ମୁଁ ବଡ଼ା ଖାଇଦିଏ।